Pozdrav, kanal Bakine kuhinje. Danas idemo, nadam se da neću, da me ova kamera ne zezne nešto. Idemo danas sa jednim kolačem koji smo pravili pre jedno 6-7 godina, imala je veliki broj pregleda, što znači da vam se taj kolač svideo. Jednostavan, zaista za pravljenje, veoma izdašan, veliki i ajde bre, i jako ukusan i sočan, znači fantastičan je, zaista je fantastičan. Napominjem da u kolač idu jaja i orasi, ne oraha mnogo, oko 100 grama. Dodaje se malo i keksa. Keksa, ako mi je ostalo negdje plazme, ako ne može ovaj običan keks. Ne znam, nisam kupovala sad ovu novu plazmu, jer ima uopšte plazme da se kupi. Ja sam ovo, ostala mi zaliha. Oh bože, pogledaj, ne mogu da ga izdvojim. Koliko ova ljuska puca, vidi, strašno. Imam još jedno. Idemo, znači, umutiti 4 belanceta sa 100 grama šećera ili sa 4, možete sa 4 pune kašike šećera. Ja ću ovdje vrlo malo da stavim, pošto ima dodataka koji je sladunjav. Znači, mikser u ruke i idemo. Belance smo umutili i sad ćemo tu dodati 6 kašika brašna. Ali ćemo u to brašno da i belance, i prašak za pecivo da prosejemo. Znači ovako. Idemo ovako. 1, 2, 3, 4, i još jedna, 6. U to dodajemo jedan prašak za pecivo, nećemo baš ceo. I to ćemo sad izmiješati ovako. Tako. I sad to fino prosejemo. Vidiš, i uvijek nađe se neki andremoljci, da, andremoljci ja kažem. Znači, tako. Ovo nisam ubacila još malo šećera, samo sam jednu kašiku. Idemo sad ubaciti žumanca. Jako lijep recept, a sve imate kod kuće, sve. Znači, žumance, znači ide samo 6 kašika brašna, zatim ide 200 ml jogurta, 50 ml ulja, korica limuna, naranđe, već šta imate nešto od mirisa, 1 vanilin šećer, 100 grama, odnosno 100 grama zajedno suvoga grožđa i brusnice, znači to zajedno 100 grama po 50 grama, ako nemate nešto bilo šta. I sad to fino idemo špatulicom izmešati. To nam je biskvit. Znači, od kolača to nam je biskvit. To sve ide u biskvit. Testo je isto onako, ono kao što vam ja pričam, spahuljasto, kao oblak, i što znači da će vam
da će vam biti i biskvit jako lep. Morate sasvim lagano okretati da fino izjednačite brašno. Vaglica u kojoj radite, najplastična, mora da bude zbog ovih žica. To ćemo sad ostaviti malo na stranu, da sklonimo ovo da nam ne smeta. Ovdje u vaglici, u ovoj činici imam 100 g oraha i 100 g plazme. Kiki, šta je? I to ćemo sad izmešati. Plazma, kaže, meni je ostala i tako koristim baš kad mi zatreba. Možete koristiti bilo koji keks. Prelep kolač, prelep. Pleh, obložite ih peh papirom i stavite na dno malo testa. Odnosno, pa da, ovog testa od... Samo koliko da pokrije dno. Nešto me danas noga boli i jedva stojim. Sa čim ovo stavim, moram da idem da je podignem na jastuk. A namazala sam je onim za vene. Imam problema sad s tom nogom kako oko tog preloma i da to meni nikako se ne stabilizuje. Eto šta znači star čovjek. Zato je kobno starom čovjeku kad polomi kuk ili tako nogu, onda kosti su krte, to više ne može da se raste, kao što uvijek ima nešto što mu ne da. I to može biti jako kobno. Kaže, može biti jako kobno. Ostalom vidjet ćemo. Osjetite se mojih riječi. Sad ćemo ovdje poređati jabuke. Znači, tu ćemo jabuke poređati. Ovo mi deka seko. Kaže, baš je izdašan, pogledajte koliko je to veliki pleh. Dobijete fini stočni kolač, kao tortu. Uostalom vidjet ćete. Biskvit je jako mekan. Sad ovdje obavezno, ali obavezno preko jabuka ide cimet. Znači da ga zamiriše. Tako. Ovdje ima 2 velike jabuke ili 3 manje. A sad stavljamo pola ovoga testa što nam je ostalo.
I to sad prekrijemo te jabuke. Kolač nije mastan, znači možete staviti ako želite u to dobit ćete i bolje na kvalitetu ako stavite maslac, ali ja sve to sad u ovim godinama izbjegavam, znači vi mladi možete, ali vodite računa o ishrani da vam se poslije to ne osveti u starosti. Kad jednom dobijete pritisak i kad vam se srce jednom raširi, kad vam se raširi ono više ne može da se skupi. Sad idemo staviti ove orahe i plazmu. I stavljamo sad ostatak ovoga testa. Polako razvučemo jer ona povlači, ovo je suvo, ali će da sve legne jer nam jaja vlažna. Napominjem da se ovaj kolač okreće, kad se ispeče okreće se naopako. Znači, one dole jabuke, one će nam doći gore, ali se neće baš vidjeti jer smo stavili testo. Ja sam tako željela i tako volim kod kolača. Vidite sad. Vidite kako je to bogato. Znači, to je zaista bogato. Rena nam se ugrela na 200 stepeni. Idemo sad to peći jedno 45 minuta. Jao, kako je ovo mekano, kako je ovo sočno. Ovo je najbolji recept na svijetu. Ja kad vam kažem, najbolji na svijetu. Sad će da vidite. Nije se još sasvim ohladio, ali mora ga isječem. Dragi moji, evo to je današnji recept. Evo pogledajte kako izgleda. Neću dalje da ga sečem zato što je vruć. Evo to je znači kolač sa jabukama, orasima, plazmom i suvim grožđem. Jedan od najljepših kolača sa jabukama koje sam jela do sad. To je tako mekano, to je tako ukusno, mirisno, fantastično. Odmah sam vam na početku rekla da će to biti zaista sjajan i biskvit i ova sočnost posebno mu daje draž. Zato ne propustite da napravite ovaj kolač. Ja vas molim i svaki put vas molim da isprobate nešto što je zaista jako, jako dobro, a to je ovaj kolač sa jabukama, orasima i plazmom. Mi vas pozdravimo sa kanala, čujemo se sutra ponovo sa novim receptom. Kažem, neću dalje da ga sečem jer je vruć i puši se, samo će da se zgleta.
Ostavit ću ga da se potpuno ohladi. Da bi uhvatili svetlost, ja evo isekla sam 2 pačeta, pa da vam to pokažem. Ostavite komentar, pošaljite lajkić, prijavite se, imate odmah ovdje u samom uglu gdje s desne strane piše piše vam tu, evo tu piše subscribe, na tom crnom mali crveni pravogončić, prijavite se, pomozite nam da osvojimo tih pola miliona. Hvala vam na gledanju, isprobajte kolač, bit ćete oduševljeni, verujte mi. Ljubim vas. Ne mogu da verujem. Zato je, kažem, pravila sam pre 6-7 godina, imala ogroman broj pregleda, pa sad vidim zbog čega. Već sam i zaboravila kako se pravio, pa sam morala da idem na moj sopstveni recept da pogledam. Predobro. Vidite ove jabuke, ovi orasi i plazma, ovo tijesto mirisno, pa to mu sve daje fantastično.